No ya meno ya yeah kawogama no oh oniam se no ya meno eno ya mire kawogama no Kristo asafo no yeah oh mumbo se ma yeah no oh Missy eno ya mewo kaogamban Kristo asafo no ye mumbo se ma ye no oh eno ya mire kaogamban Kristo asafo no ye oh mombo se ma ye lu eno mi amie ka ogamba Mr. Kristo asafo no ye mombo se ma ye lu eno ya ye ka ogamba ye mune yamu konkro on shirao ho konkro no ohu mobo yamu konkro on boao ho konkro no on cheche wodre yamu konkro no on sa ho yarwa ho konkro no on ma ndie yamu konkro on den we di offenchel ho konkro no on bewanua ma enhu ni ye osanda oninya mia adina ohye ne nsa oyamna kwa odi fodaseni munia ene yame nasema osme fambrao osme bisode etum enanto in spirit. Do you walk in spirit as a Christian? Yamo konkro nasema ene osme fambrao no osme nsa ne mbisowen etum emo ho kwan ma ho konkro no ohyew ma etum emo ho kwan ma ho konkro no obetene peduani ma etum emo ho kwan ma nyame ninjima pa no odedi wo wabrabo ma oyamena kwa odifodaseni mama ji yankopo mu ne de bia odo sumam no mu ne odo sumama man dado o sende madado na adechia oya na mo ho ntom oya na abofo no wore tetem entimu ne te medeba braw na awse enya na ahye na wunua so wanya bi ama ewude etima ya menejima na yafa ya to ye ho de na yere ye no munia onye ne pakru na ejima ona onye ne pa bie ne wona ejima oda etase de abra aginkwan ban no ohwe no onu kuto no ontumi ye ejima ntete ohwehwe esuafo de bie ma wodi nechi munete na Peter no de no ebiarim de awonde enam na woyi awonde na ebiarim de awonpo de anka awon na wokọ epo de wo hu onimfa so osutei awon na aginkwan no otusi won ma wodi nechi no onu won nante o se odina dum won ma wochi na wodi ye nejima enti afọ Kristo yam konko o se me beso de ema ohu kwan ma hu konko no obetire umu yeya munua efra hu Kristo ni enne yemu bebre yama Kristo som no owo mosima ote enne yemu bebre ye frɛ ye hu agidifo de esu se obama no kwan ma hu konko wa hye ne ma no ono de ye nya da memre no ye nya mer ye mbom pai eno ye nya mer ye nkyere kom ona asam na o de ejina do na nya menankasa no oda no hodi o de kyere ye nya mer yanka bebre akoyemfia ye the Bible no ye da room declaration ye hwem munia nyame na hwe yame na asem no mu asem no bibia wom tei cho konkon no ewieye na ahyase no ni nyina owom enti nyame na di asem no na sa asem no ohyew ma oma eyenam oma enye kwan ekire abompai oma esua akomkyer se efa Kristo na se empa akomkyera ebi antini ye mese se efa Kristo na se empa akomkyera munu obeye tinde ya mo nkonko oba be hyew ma oyamna kwa odifudase ni
de bia mesema meti yankopon odo soma no munua me na wo be che say eye okay say anya okay authority no ofi above ono oba enti adenkwa no odo soma ba munua entam na amade babro bo ho modin de ebe ye okay na mom gina de ebe su akom kire ye gina de ebe kan yamna sem gina de ebe ye mpaibofo ama Kristo wa taninjima pa edi oda kirawo o yamna ko odi fudase ni te munua ye wo sunsun mu nsam ona ye wo tro no mu nsam ye wo ma ye di nenu ehu ona ye wo ma ye mfa ye nenu ehu na so hun konkron wan hyew ma sunsun mu nsam na America no munua ehu enti obi ho na se yame oil no odefo na oreka sunsun mu entasam ode kirewa ebe wo de ebia awo wodom no oye enchechira adom ebia wodom no ebia oye nkomsha adom ebia wodom no oye words of knowledge ebia wodom no oye interpretation of tongues nti ebe wo de aye discouraged na entiase na mom obia won konkon no wamma no edi adom no munia enema bo na yam konkon odo suba no so ode brewa onfon bebia ewo a eresom asoro bia ye yam na so nti ewo na edi bi ba na wo de asem ne bro munia fa na gem na bo ho pae na yam on break da manama no o se na won konkon no on san on ba ba kan kireo ode ba fa ni pado mosima Satan ode nem ode fa ni pado no o the same thing na yam konkon so ni bibia no ode fa ni pado enti se eba mo ohu kwan na yam konkon no wa hyew ma munia tei ayarsa obeye ejima se won konkon o hyew ma te asem ne ye pa se yam konkon no o hyew ma ayarsa oye ejima enkom se oye ejima enisuado hunu oye ejima interpretation of tongues oye ejima words of knowledge oye ejima munia oye bebre samaka da maraka na yanko afa Kristo munia ma nkwan ma yam nkonko on show ma yam nkonko no obotum wa ben no wa show ma ye ya munia te de etofi enema yam onpe ho enema yam onpe no munia ma nko ho ela no meta se de wanua no ono ototwe nema bo no ode ma ho a munia na erebo mpa da yam sesam ye ama etum ehun yam ye o se ne se ehun yam ye ya ebe hu de eresom yam de esu na enema onkoye ebe hu de eresom yam de esu na ofie asomgire ho ebe hu de eresom yam de esu na omoframa no wore teteo ebe hu de eresom yam de esu na sikasam no onkoye ebe hu de eresom yam de esu ekwedime ma na wori iwede ebe hu de eresom yam de esu ekwedime wo chef ko ompo ni ma hwe oyamna ko odifudase ni sa hu konkon no osho ma ebia antene ye sa yamo konkon no osho ma ninjiba pano ofu opopwe ma ososogu wasorodo ososogu yasefo yina wando de mana atenkwa no oye nintima entimonu afa Kristo awa erehwem na mana workasa awa ese afa Kristo munia ma ohu kwan ma yamo konkon obete ne pedue ne mu sa yamo konkon otine pedue ne ma oma ubibia no okoye oma ehu ni ye oma eben ni ye oye mena ko odifudase ni mama ji yankopon mu ne de bi odo somam on amsoma de bro bo ma de bi enya na ahye na unia so wanya bi amma nyamene jima pa no watumpon wakonenim ye somnyame ye munua somnyame ye munia mena ka say abru 18 years nso ebia moframo woye no ona awoso eye nipa mo erinyin no na agenu no orinyin nti se eben Kristo ye ya eben ya mena asem ye ya asem no nkwawom asem no ayersa wom asem no nchechire pa wom asem no enisuade hunu wom asem no tenkomse wom munia asem no enema bebre wom se meka da mena reka munia ye wie ne edaro abofro bebi owe na ne payina wode wona dwe wonde wewu okọ eso wodura ajenkwa ne nchen no te ajenkwa ne ka kire wonde abofo ba no onwe no oreda na abra ajenkwa oben no Kristo de dimutu osore munia se enne ebenya mra mo ho ma Kristo wa showma
ma nkonkoro wa show ma mo wewu what the whole crown so wait how many months so wait how many days ya mo nkonko obafa wudu mu yan enti mu nua me no rekase enne mo kwan ye ma Kristo on benu ye amano nkonko no wa ma aye show amano nkonko no wa ma aye nam oyamra kwa odifu dasene mo no rekasa fo nkonko emma kwan ma Holy Spirit no obetse ne pedwene ma kwan yemu bebre no ebi wo baka chodo oye Kristo ni eso enti nkonko nka ewo no ho obende ya na wa mayamene tima no ontum onpem onkonenim instead of the order opem okonenim no na orepem na orokonechi ya me nkonko ohu ya mabada munu ya ewa ma akoma no montew ewa ma adwene mu onye free ye woni pepe brasha ejade ebe yamene tima munu ya obosore fi different types of angles no ababa tackle munu ya memwa be mumbu na mum tino na ye na kodo na bompaye na Kristo na nkasa no obama nkunimdi ebe twa for wando na me na Kristo oyedi ntima yame odi obiara na dum oda dum no enti se ye wo asafum na se dama adomini na no oyedimo asonu ma yame nkonko osina sori gina ho ma ewiase fi na wo de dama asori de yame ni ja oni telu asonu mu omo wo twemri carbon wo ba asonu mu awon so wo baba kem wo baba twani yen enti mu ni afa Kristo yi mo nkonko o show ma se yame nkonko o show ma adina odibuo ye se yame nkonko o show ma menenu efra nenu boy se yame nkonko o show ma ebe wa na obubuo for osor se yame nkonko o show ma mo bodam no oye na yersa se yame nkonko o show ma otumi ongo no obowo obetake it by force from the Most High God muna yesu ya me otase into for to Kristo ye ama Kristo wa boa ama Kristo wa ma edie ama Kristo wa ma ehuni ye oyamra kwa odifu dasini mama no kwa chokonko no mukakra say I can Acts chapter 2 verse 1 to 2 now Bible ordinary delay abra Pentecost that oduriye no tay esuafo no we one accord osande no one adwen oye kor wana kuma oye korintini tay Bible say yamu nkonkon osan wondo na emuna wosase woka kesafofo tay na abra wotisi abonten emuna Peter oyi akra 3000 munu ya alpha Kristo akwa asora tel akwa asora be 20 years akwa asora be 30 years akwa asora be 40 years akwa asora be 50 years anema bakra entum enfa bi enkwa asora demda entum entwe akra single one kra enfa enkwa asora meda abede no ochere e Kristo ni abede no ochere awo honkonko otumu na ofinary kwesa ba mo honkwan mo honkonko obetene pedio ne ma munu ya nyam honkonko obedane hwadi akere ye ama wunu ya na wori yo no ama akra na wori yo no awo etum apapra wona edwona bayam ne fie da mena yam honkonko oyi ni jima oyam na kwa ode frase ni mama ji yankopon odo soma munu ya da bia me no beche munu ya fa na obobo wo asora ewom nyame ne nwie wo bia ho onfa wo bia wasoro wo bia wasoro wo bia nyame de bia ne nwie osuodu 24 hours orohwe me ereye memfa wadun enfa ye me epe memfa utumi enfa ye me epe che bra ohwase fasha asafurade nase na ebra wase na ede senyame na nase a munu nyame odinadom papa bi odobodom munu nyame obama ayenhyira na nipa yi na obohu de a nyame odiye nue odinriye tima dem na Kristo oye nintima enti alpha Kristo yi siamu nkonko obotum wa banu ye ya siamu nkonko obotum wa bese ne peduano mu ye ya ode make sure that akoma no oye ode make sure that adwen no oye dem na Kristo obaye nintima pa dem na Kristo ode obetina ho ye na obaye ofapem wo na solom na ode obese na so munia mo ho kwan ma Kristo bawo madimbia bebia abraboro ode we kodwi bebia wo ya musum wa kodwi bia bawo madimbia de ebeja wo ye ama Kristo ma ho nkonkon no wa besho ma ama etum ayehyew ayenam ye ama matete no hu asafa etim no Kristo wa fondo oda tena soro no dem na yame oye ni njima munu ya menore baba kenkan kakra bawo madin bia Kristo dem na oye ni njima
me yɛhwɛ yame na asɛm kakra ɛwɔ Galatians chapter 5 verse 16 to 17 no manore kan asɛm ne kakra amenhu dɛ asɛm no ɔbɔboa asɛm ne na ɔbɛyɛ den ɔbɛkyerɛkyerɛw amenhu dɛ you have to walk in the spirit sɛ ɛnanto wɔ honhom kɔnkɔn no mu a sɛ ɛnanto wɔ honhom no mu a munua nyame ne gyema pa ni na obede di ma nipa yi na wahu de yenue nyame wasesana mpa yenue nyame ne gya ɔreda wɔ ne ho ampa ɔyam na koa odifo da aseni mo na ɔkan nyame na asɛm kakra mesi yɛhwɛ nyame na asɛm wɔ Galatians chapter 5 verse 16 to 17 American if New King James no mu amehuma chokonkon no so ɔreka yɛnka sisi no ɔsi I say then walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Te yamana samani ye. Sa enanto awa honhuma. Emo hu kwan ma honkonkon no osho ma. Munia ne pedua no emfa ma onye emfa mba mbehwem. Ona emfa ne pedua no emfa nkonkaye ma ade a nyame ompe. Bible say une pedua no oyamana soldan. Te yamana soldan no. Se wankesa no ehwe ne yeya munia honkonkon no ohyemu ma na ohyemu ma ompaebo te ebia ente ne ye mese ompaebo o mama kwata wa momo ne nsa no ne se obobwe o mama nanua no wa se kra doctor se onye no nyame osesan obo no foforo o mama o cancer problem no te o fini duko o mama fibroid o de ne yem no se honkonkon o hyew ma munia etwom wɔ no kra na nyame ofo dem onna no pay Kristo dinji mapan enti elwe ma on kwan ma ni pedua no onjejew ten ni pedua no opa ade a oyɛ daw ni pedua no opɛ ewiase nema na se ebobo hu made bia ato hu efiase nema no hu da edon a edam Kristo yeya nyame nkonko obɛhyew ma na ninji mapa obɛdedi efo hu ofi na ɔrekoya mesen komgu wabrabo mu de munia ma on kwan na Kristo odoba ye ninji mapa oyamna kwa odifu daseni ba hu made bia tei wiase nema yi na oye genchade hwe ejepade adeche na se yere yi na tei munia ni na oye genchade emo mbuwa bam de menye bi yebi o se na nipa odede bi enye baby ade utirito am esora na pa enya honde fofo am etum akosom ya meye yebi na menfo owre na wokra efese de menema no mu fa owre na wokra fese asefurade no mu na eye ne dama ya mena nkasa no ode mo akani na munua ode be chew kwa de mena Kristo oye ne njima oyamna kwa ode fudase ni mayentua asem no do mayenka 17 no also for the flesh loss against the spirit osa dete wonam ne de bia no ono oyo osa ne woni abahu bia no munia se epa de bia no ebe yo emmo hu kwan ma yam nkonkon no omba mba hyewma yentua asem no de ye ama ehuma asem no kire and the spirit against the flesh tay hu nkonkon so ohye honam no do etsema hu kwan hu nkonkon no obete ne padua no ma tay ohye honam no do nti o control ne padua no Oma awono wabrabo onye basabasa Oma wabrabo onye de ehu de wayankofo wolunum wia na ekonum bi ehu de wayankofo wonum cigarette na ekonum bi ehu de wayankofo wokowia de na ekowie bi ehu de wayankofo wakapemesiafo na also erekwa akapa bi si yamo konko ohyew ma munia yame osesam ma etwon fu de me ne maboni na ho de me na Kristo nankasa oye ni njema ne yame nankasa ohyirawo Oma edie oma ensasra oma ohia woda Kristo dem na oye njema entimu ne ma honkwan ma yam nkonko on hyew ma amane njema pa wotum wa dedi wo asore etim tei nyame ofo nipa do na odisina so nyame onsan onfosor omba na awu nipa ammo ho kwana tei enema orokodo wo wabrabo mu no tei de emo ho kwan nya de ma nyame osome ka de onya ho onjai na emo ho kwan na se yam nkonkon o hyew madia de menemani na edubo twa ne bohu de nyame nankasa no ninjima pa no ori ye chima Kristo de me na oye ninjima oyam na koa odifudase ni
Mayetua asɛm do. Now, Menowo 17. No. Also, and this are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Eya yamena sema orika chirawo. In a way ya wankasa entum emfa wo pe emfa yema epe. In a Christopher bebre ye de yetumi ye pe ye na dwen ye yema ayenkase ye pe. Efa Christo a munia ehye Christo na se. Eti entum emfa wo pe emfa yema wankasa epe ewo yamena sorum. Yame nenua wo no sori na ho. At the moment ebe shase the edu power edu to me with me in charge. Into mampa bia no mbotuma ya munia yame nkwanko so menka cho the area mistake. Christo also menka cho the ma ho kwan sa wo nkwanko no ohyew ma munia yame osesa asoro bia ewum. Eda no na munia bi oro kan yame na asem Tay asema oye yaw no okakire na asoroma. Okakire na asoroma de epa bra. Epa ko. As a good Christian, the makasa no oye negative thoughts. Bible says say 100 na say ekore yewa. Na say etum ehwehwen mo obaba ka 99 no mo wo ba no wo ye 100 a. Tay asefu rade ono na bofu wo bo egusi awo soro. Etimumia ejina de ere nyame na ejima. Onfa mosima efra ohubia. You can call yourself whatever you want. Tay yabo nkoko so osimu ntufo. Menfa upe emfen ye ma wanka se epe. Menka asema obu agidifu wona bem emfongu wasoro mado. Ma wontwe wo hu wonfi wasoro. Wonbo wonpete. Na mom ka nkurahye asem. Bible says Jesus so anwana wo ye mre no mu. Munia mo ere ndam na yame no orisi na sorko. Woni otamne ma munia ko na kakayin. Tay eda no me etase de. Nyame ne fie no ebe share different types of peoples. Enti me den sano me de ma example. Ebe sia anwana wo nanu ado oye hyew. Ebe sia anwana wo nanu ado onye hyew. Ebe sia anwana wo pa entokwa. Ebe sia anwana wo pa ayakaw. Ebe sia anwana wo pa basabasa yo. Esuni na muno munia ode echina. As a good Christian ode awe echira empabofo na eyo odima pabo de madam kofuri na am any chance what I bound one Christo we gbegbe one oyamna kwa ode fudasini mamachi yankopon munia de bi ode sumam no onam no reche enti se yame omo position wona sorum na munia se eru na sora menfa upe enfon ru nipa na congregation wo aso dem no menfa upe enfan ye ma wankasa epe menfa wadun enfan ye ma wankasa pe ma Christ nankasa onkasa ofu mu pe se nyame wo konkon no ohyew ma onsema ofuwa wanu obayina oye nsema emudorye oye nsema ode nipa konkwagim oye nsema o ma nipa oye adonsachira oye nsema o ma nipa asomdwe oye nsema o ma nipa na akoma otoniyem oye mena kwa odifudazini mama je yankopon de bi odo suma munia ona mene che te yesumi ame otase nyame wamaye ehuhuhu nyame omaye tumi de yendi adi na ado na sem ye tase de sin yetiri woni mu a yebotu yakache de mpepo de tu na kakasia bepo no obotu entimu ni ewonye didi wo Christ m ebi entiri ye mesi nya didi wo Christ m mesi ebi entiri ye nya didi wo Kristo de diri mu di Kristo no te ayerse wo mu pa di Kristo no muni ete moframa wo mu pa di Kristo no muni yedi wo mu pa di Kristo no muni ete nkomse wo mu pa di Kristo no muni ete oma eniswade hunu oye jima enti fo ho fatu di Kristo no na ema Kristo ni di no oben ye ya mo nkonko obehyew ma me ebi entini ye mesi ya mo nkonko obehyew ma muni ebi entini ye mesi ya mo nkonko obehyew ma nti ofinal ko ma ho kwan ma nkonko on show ma am asafo etimono etum eda ye nyame na etima ye nipa bebre ne wo sugu onyem nipa bebre ne wo bread wo sebi na de wo sum Christ eso enema onkoye nne de be se kom gua brabo mu de
ebia enam onkoye ebia erusugu abraboma munu ya nyame se menka chada ma ho kwan no no konkon osho ma entumi ye no ebeye mo abrodo oyamra kwa odifudasene abram de ma semre bewie munu ya mo konkon osho ma ebia entini ye mesi ya mo konkon osho ma ebia entini ye mesi ya mo konkon osho ma won konkon osira wo nebusue won konkon ombo wo ho bar ya mo konkon jano o twa wo nebusue na wo ho tia ya mo konkon jano omo wono kwatenten ya mo konkon jano won do so bia emu atoto no won konkon ombo bani na Kristo obesrawo ama ehuni ye ama asumni ye Kristo ohumobo am exercise yeyina ya bom ye siemu ahemembo won konkon ono tena sumtwim I want to do by Jesus Christ. Munani enka amen pa. Tanka amen bien pa. Ebie ewo ho. Inyaro be de teteo. Ebie ewo ho. Susu be de teteo. Ebie ewo ho. What undru tiao. Mune bo hu madimbia. From 0049 1731 5064. Natural 34 faka ho. Mune eframa. Menu bobo pa ye. So yamu nkoko na komkira. Mune amde akonchane ba ma. Te akwantene ti no te fa ho de be ye wodia ayesa be ye wodia so oyem pai bossa empabo de ti no asomje oba ye wodia ebe ye ofa ho di Kristo ono tina biem Kristo ono tina na no nkonko onsho ma ne kere Yesu ye de wase o sankare Yesu ye de wase o sankare Yesu ye de wase o in the mighty name of Jesus.